Et bonjour à tous. Je vais نصلحوا مع بعضنا devoir تاع الكونترول تاع 2019 في البase de données. Donc, l'exercice الاولاني كتاب. قال لك pour chacune des propositions ci-dessous, complétez la colonne valide par la lettre V ou la lettre F. كاين correct باش تحط V, sinon F. Proposition الاولى. قال لك pour ajouter des données à une table, on utilise des états. فما شكون يقول لي شنو هو ايتا هذيا ما شفتهاش ما نعرفهاش. باهي. فما بارتي نورمالمون تقراو على الاكسيس اول ما تبدا تتعلم في لي باز دو دوني. فما لي زيتا وفما لي فورمولير. لي فورمولير هما اللي تاجوتي بهم دي دوني. دونك ليتا لهنا تولي غالطه، دونك لهنا فو. باهي. La commande delete permet d'effacer la structure d'une table. كي نجي نفسخ ستركتور نتاع تابل، فما فرق ما بين ستركتور وما بين لي دوني نتاع التابل. ديليت تفسخ لك لي دوني نتاع التابل مش ستركتور، دونك لهنا فو. Dans une base de données, deux utilisateurs différents peuvent avoir le même mot de passe. تصنع deux utilisateurs تاش تعطيهم même mot de passe. صحيح ولا غلط؟ صحيح. هو حر يختار هو المود باس نتاعو. دونك فري. L'option with grant option. With grant option نشوفوها في البارتي LCD وقت اللي نعطيو des droits للutilisateur. Donc, permet d'attribuer à des utilisateurs le droit de sauvegarde dans la base de données. ما عندها حتى دخل في sauvegarde. Donc c'est faux. With grant option شنو تعمل بالضبط؟ وقت اللي نعطي des droits à un utilisateur défini ولا peu importe كي نعطيه des droits راهو l'utilisateur هذاك ما عندوش الحق باش يعطيهم l'utilisateur آخر. دونك كي نعطيه with grant option يولي لي دروا هذوكم عنده الحق يعطيهم. باهي قال لك compléter les propositions suivantes par le nom de la contrainte appropriée qui peut être يا contrainte de table اللي هذوما parmi les contraintes d'intégrité معناها اللي عندنا باش تكون table يا référentiel يا de domaine. قال لك la clause en delete cascade est utilisée pour maintenir contrainte d'intégrité en cas de suppression. شنو الكونترانت d'intégrité اللي باش نكملوها؟ on delete cascade تتحط مع الكلي étrangère donc تبع contrainte référentielle. La clause check est utilisée pour garantir la contrainte d'intégrité pour chaque valeur saisie d'une colonne. احنا كي نعملو check على valeur اش معناها؟ par exemple نجي الكونتيتي ولا البري نقول لك check اللي البري supérieur strictement à 0 معناها contrainte de domaine. Donc la dernière ما غير ما تكمل تقراها ديجا contrainte d'intégrité de table مي مش ديما هكاك تاخذها الريبونس. تنجم تكون باش تلقى زوز ريفيرونسيال وما تسحقش تهبل جمل. قال لك la clause primary key est utilisée pour assurer la contrainte d'intégrité lors de sa création. Contrainte d'intégrité de table معناها في contrainte d'intégrité de table وقتها نشوفوا اللي احنا عندنا كلي بريمير ولا لا. l'exercice الثاني باهي. Donc l'année قال لك soit la base de données intitulée club robotique permettant à un club d'amateurs de robotique de gérer leur activité. Cette base de données est définie ou elle est décrite par la représentation textuelle simplifiée suivante. Un des robots fabricants, composants, membres ou montage. وعطاك les champs كل واحدة description نتاعها شنو هي بالضبط. باهي. من بعد لهنا قال لك écrire une requête SQL permettant de créer la table montage en tenant compte la description suivante. عندي l'ID نتاع الروبو، الكود نتاعو، l'ID نتاع الممبر والدات نتاع المونتاج نتاعو. باهي. Notez bien la valeur de la couleur date month est obligatoire. معناها باش تتحط note nul.
pour visualiser من بعد les images باهي تحب نبداو نخدموا بالكيستيون التابل الاولانيه نعملوا create table montage هذه الكيستيون الاولى حل بارونتيز باش نحط لي شون اللي عندي اي دي روبو اللي هي شين varchar le 5 اللي هي كلي étrangère معناها references للتابل روبو نجم تحط entre parenthèses الاي دي نتاع الروبو سينو هو فيه كلي étrangère واحد كلي بريمير بلوتو واحد بعد عندي الكود تاع الكومبوزون كيف varchar le 5 references للتابل composant من بعد عندي الاي دي member varchar le 5 references للتابل member من بعد عندي date تاع المونتاج type date و not null خاطر هو قال لي اوبليغاتوار من بعدها باش نزيد كلي بريمير برايمري كي خاطر كلي بريمير كومبوزي من 3 حاجات دونك فيه الاي دي تاع الروبو فيه الكود نتاع الكومبوزون ومعاهم الاي دي نتاع الممبر ممبر ولا با احنا سميناها باهي ممبر دونك سكر على روحك بارونتيز الكبير الكيستيون اللي من بعد نعاود نرجع لك جوست كيستيون قالك pour visualiser les images capturées par les robots nous avons besoin d'un nouveau composant اللي هو caméra vidéo écrire une requête SQL permettant d'ajouter ce composant avec les caractéristiques اللي حطهم هذوكم دونك باش نعملوا insert من بعدها pour encourager les activités du club les fournisseurs accordent une réduction de 20% sur le prix des composants dont le libellé commence par diode LED donc باش نعملوا requête نتاع mise à jour معناها update اللي من بعدها pour alléger les robots le responsable du club décide dans le futur de n'acheter que des composants dont le poids ne dépasse pas 200 grammes. Écrire une requête permettant d'ajouter cette contrainte. Donc, je نزيدوا les contraintes هذو. من بعد عندنا خلينا نكملوا الأربعة الأولانيين مالا. بعد نرجعوا نكملوا الآخرين. Donc, deuxièmement, on insert into tab composant values نحل ونبدا نحط في لي فالور الاولانيه الشين دونك سي 0 0 15 caméra vidéo 150 180 150 والاخرانيه اف 234 دونك هذه الريكيت نتاعنا تروازيامون باش نعملوا الابديت شنو فيه بالضبط باش نبدلوا
20%. دونك شنو نعمل ابديت للتابل نتاعي كومبوزون نحط سيت الفالور اللي باش نبدلها هي البريم تاع الكومبوزون باش نبدلها باش بالبريم تاع الكومبوزون هذاك ونقصلو 20%. اش معناها نضربو في 80% ولا في 0.8 كيف يقبل بالبورسنتاج ويقبل بكل شيء. وقتاش واحد الاسم ليبلي نتاع الكومبوزون قال لك كومونس مش ايجال لي ديود لي كومونس. اش معناها لايك حل ديود ليت وبورسون. معناها اي حاجه تبدا بكلمه ديود ليت. من بعد كاتريامون نعملو كونترانت. الكونترانت شو تقول لك ما يفوتش معناها ne dépasse pas 200 غرام. معناها اي كومبوزون فوق 200 غرام ما عادش يتقبل. دونك اوتوماتيكمون باش نمشي ستركتور نبدلها alter table composant add constraint سميها شنو تحب. par exemple سميها CK ولا check ولا peu importe. le poids CK check اللي le poids تاع الكومبوزون inférieur ou égal à 200. نرجعو نشوفو cinquièmement اش قالك la liste nominative des fabricants de composants triés par ordre alphabétique. Donc باش ناخذ liste تاع les semi généralement les fabricants عندنا الليبلي نتاعو وتريي بالordre alphabétique. les noms les prénoms des membres qui يقول لك nom prénom معناها هذوما اللي باش تخرجهم في السيليكت qui ont participé dans le montage du robot identifié par R101. اش معناها باش نمشي نشوف لي ممبر في المونتاج مادام موجودين مادام هما بارتيسيبي في مونتاج معين نشوفهم في تابل مونتاج. وفي تابل مونتاج بطبيعتنا باش نلقاو لايدي نتاع الروبو. دونك نولي نجم ناخذ ديريكتومون ما نسحقش ناخذ التابل الاخرى معاهم تاع الروبو. لو نومبر دي كومبوزون دونك مادام نحكيو على النومبر نحكيو على كاونت ايون كوم ليبلي كابتور دو كولور monté pendant l'année 2018. Donc شوفوا في l'année 2018 شكونهم قداش من capteur de couleur موجود. le nom des robots dans lesquels on a monté le composant ayant comme libellé caméra infrarouge. تعطيني اسامي الروبوات اللي فيهم composant اسمه caméra infrarouge. ومن بعدها pour chaque robot دونك نقولوا pour chaque مادام نحكيو على pour chaque وكلمة pour chaque لهنا في ال SQL ديما تعطيك group by. pour chaque robot le montant total de son montage قداش يكلف ainsi que le nombre total de composants montés. كل روبو نقول قداش السوم كلف و même temps قداش من قطعة. باهي ومن بعد قال لك البارتي سيزيامون سيتيامون نحكيو على ال سي دي. دونك بدينا من الاول ال دي دي ال ام دي ومن بعد ال سي دي. pour faciliter la gestion de la base de données l'administrateur ajoute un utilisateur identifié par U22 وعطاه mot de passe. من بعد قال لك pour sécuriser davantage la base de données l'administrateur attribue à l'utilisateur U22 les droits d'insertion, mise à jour ou suppression في table composant. معناها أول ما تصنع utilisateur automatiquement ما عنده حتى droit ما ينجم يعمل حتى شيء
كان يكونيكتي جوست يحل لوجين ومود باس نتاعو هكا هاو ما عندوش حتى دروا. دونك انا كادمينستراتور برينسيبال ولا سوبر يوزر نبدا نجوتي له بشويه في لي دروا. باهي قال لك tout en lui permettant de transmettre le droit d'insertion aux autres utilisateurs. قال لك زاده ينجم يعطي دروا دانسيرسيون. دونك حكينا احنا في الاكزرسيس الاولاني على with grant option. دونك عنده with grant option اما جوست على الانسيرسيون مش على الكل. دونك نرجعوا cinquième question. Select libellé على الفابريكون from table fabricant where plutôt معناش where هنا juste order by في نظمهم بالليبلي. دونك ديما عندك كيستيونات سهلين تنجم تدبر منهم لون. من بعد حاجتو بالنون والبرينون دي ممبر. دونك select nom membre prénom membre from التابع membre في الالياف نحطها ام والتابع مونتاج نحطها ام تي. و احنا حاجتنا بالاسامي نتاع لي ممبر اللي بارتيسيبيو في المونتاج نتاع الروبو اللي ايدونتيفيي باغ تيل و تيل. باهي واول حاجه نربط الاي دي نتاع الممبر تكون ايجاله ام تي بوان الاي دي نتاع الممبر. اش معناها؟ معناها الممبر هذا موجود في المونتاج مش نابورت كي. اند en même temps الاي دي نتاع الروبو اللي في المونتاج تكون ايجاله ار. معناها راهو ما تصعبهاش ما تقولش لهنا روكيت دو جوانتور. جوانتور راهي ماهيش حاجه صعيبه. جوانتور اني نربط ما بين كلي بريمير وكلي ترونجير با بلوس. نمشي توا سيتيامون. سيتيامون قلنا باش نجوتيو مازال عندنا بارتي ساعه ستيج فيني انا سرحت. باهي دونك جست نطلع على لي كيستيون. هنا هذيا خليني نصلحهم. هذيا 5 بوتي تا هذايا بوتي بي. دونك باش نكمل سي. دونك مادام عندنا النومبر دونك سيليكت كاونت étoile from table montage M ou composant. composant c'est ربط لي تابل ببعضها سهل على روح. donc M point code composant égale C point code composant and نبدا ناخذ لي كونترانت. كونترانت الاولانيه قال لك ليبلي نتاع الكومبوزون capteur de couleur. ومن بعد الدات كما قلت لك في الدفوار الاخر تنجم تاخذ دات محصوره بين وبين ولا تاخذ يير. احنا قبيله خدمت لك بالزوز واللي اسهل ديما والناس قلت لك تستعملها اكثر هي هذايا سوبيريور ايغال مصنوع في 2018. معناها الدات نتاعو يلزمها من جانفي تاع 2018 and الدات نتاع المونتاج انفيريور ايغال 31 ديسمبر كيف 2018.
تو بتي دي قال لي الاسامي نتاع الروبو، الاسم نتاع الروبو سيلكت اسم الروبو، الاسامي نتاع الروبو اللي في المونتاج نتاعهم عندهم كومبوزون كاميرا انفراروج. باهي دونك باش نمشي فرا روبو ار مونتاج ام وكومبوزون، نجم ناخد خاطر الكومبوزون ما عطاكش الاي دي نتاعو. كومبوزون سي كومبوزون عطاك الليبلي نتاعو. دونك وين تحب كي العادة امشي سهل على روحك، اخدم اربط التابلوات ببعض. معناها نمشي ناخد تابلو مثلا كيما نقول احنا حاجتنا بالكومبوزون، نبدا بالكومبوزون كود كومبوزون ايجال موجود فين في المونتاج m.code composant and ديت من الام شنو خرج من الام m بوان الايدي نتاع الروبو ايجال r بوان الايدي نتاع الروبو. باهي هكا ربطنا مريك. من بعد هاي شنو اللي باش نعمل بالضبط؟ ونقول له and الليبلي ميلا نتاع الكومبوزون تاعي يكون ايجال كاميرا انفرا روج. هكا امورنا تبدا واضحه. حلو باج جديد. تيتر شنو اللي باش نعمل؟ شنو نقول سيلكت باسكو عندنا جروبمون somme على لي بري qui compte normalement ونحسب قداش من قطعة count نتاع الكود composant منين from tab composant C ومونتاج نعمل جوانتور نتاعك وين خذ التاب اللي تحب عليه كود composant égale m.code composant ولهنا جروب باي الاي دي نتاع الروبو. دونك شنو اللي عملنا بالضبط؟ احنا في المونتاج عندنا الاي دي نتاع الروبو والقطايع المصنوعه منه. دونك ربطت الروبو هذاك، خذيت الاي دي نتاعو ومشيت شفت لي كومبوزون اللي موجودين، معناها جروبيتو بالاي دي في التاب المونتاج. اي كومبوزون موجود في المونتاج نمشي ناخذ البري نتاع الكومبوزون تاعو ونعمل سو. من بعد سيزيامون باش نمشيو لكريت يوزر. create user اسمه u22. تنجم تخلي u22 هكا ولا تحطها انتر شين انتر دوبل كود سوا لي شين identified by ونحط المود باس نتاعو. المود باس نتاعو اللي هو rob نورمالمون سي en majuscule rob 2019 لاصقه لبعضها. هكايا صنعنا لوتيليزاتور نتاعنا. توا باش نعطيوه دي دروا لوتيليزاتور هذاك في سيتيام مون. لا لا دونك باش نعملو جرانت نعطيوه ابديت ديليت. هو نورمالمون عنده انسيرت ابديت وديليت، احنا باش نعطيوه ابديت وديليت. كان ما نحطش اون معناها على لي تابل اللي عندي الكل، كان نحط اون نحط انا هما نسمي لي تابل. انا باش نحط في الكومبوزون برك اون تو. كي تبدا اون لهنا كي نبدا عندي جرانت باش نحط لي دروا الكل نقول له جرانت اول معناها نعطيه لي دروا الكل، ما نحطش اون معناها على لي تابل الكل ولا نحط اون. دونك ديما الاون اوبسيونيل معناها فاكولتاتيف.
تو نجم نقولوا للي يوتيليزاتور الكل بكلمه بابليك تو بابليك نولي نكتب ولا يوتيليزاتور معين نقولوا تو يو 22 هكا يعطينيه لي دروا نتاع ميزاجور نتاع السوبريسيون. نزيد تحتها جراند انسرت اون كومبوزون. نفسر لك علاش خرجتها وحدها تو U22 معناها l'utilisateur U22. اما باش نزيد تحتها لحظه بركه تو U22 باش نزيد تحتها with grand option. معناها هذا يوفات لهنا وهذه وفات لهنا. علاش هذه خرجتها وحدها؟ على خاطر تو سامبلومون كان نحطها مع الكوموند الاولانيه شنو اللي باش يصير؟ باش يولي الابديت والانسيرت والديليت الثلاثه عنده الحق يعطيهم. بار كونتر هو قال لك كان الانسيرسيون عنده الحق يعطيه. باهي دونك نورمالمون لهنا سي بون كمل ليكزرسيس. اللي مازالنا جوست ليكزرسيس 3 اللي هو نورمالمون سور 9 بوان. اكزرسيس 3 حلو يتسمى مزيان باهي. جوست توسع بالك شويه وانت تقرا تو تفهم هو شنو اللي طالب. باهي نفسر لك. قال لك pour être considérée comme ville intelligente, une ville doit satisfaire certaines conditions. Pour cela, une expérience est lancée dans une ville donnée. L'idée consiste à connecter quelques éléments, éclairage, ainsi de suite. معناها des éléments موجودين في الأحياء متاعنا. Pour commencer, une équipe de topographes répertoire مانيش الرام l'écran juste لحظة. Une équipe répertorie chaque voie urbaine, معناها les rues ولا les routes ولا les avenues اللي عندنا et lui fait correspondre un code unique ou nom de voie. معناها لهنا عندي كود ونوع لشنو بالضبط؟ للفوا. دونك اي فوا باش نلقاها عندي دونك فوا باش تولي تابل وعندها كود يونيك ونوع. باهي قال لك le parc des objets intelligents de la vie est composé de conteneurs, lampadaires, ainsi de suite. Pour répertorier ces objets, on retire un identifiant ou un descriptif. معناها تاب l'objet déjà عندها identifiant وعندها description de l'objet نتاعها. Afin d'alimenter en énergie les objets intelligents, on a recours à des panneaux solaires placés sur des voies urbaines et pour lesquels on note un descriptif de puissance, la voie sur laquelle il se trouve. On note qu'un même panneau solaire peut alimenter un ou plusieurs objets intelligents. شمعناها لهنا déjà عندنا panneau. ناخذ panneau en tant que tableau. باهي هيا سير عندنا panneau. البانو هذايا اش عنده ديسكريبتيف وعنده الفوا اللي باش يشوفها اللي باش يكون فيها ونورمالمون باش يكون عنده اي دي نتاعو. تنجم انت كي تخدم تعرف كل بانو شنو هو ليدونتيفيون اللي عنده. باهي من بعد قال لك لهنا qu'un même panneau solaire peut alimenter un ou plusieurs objets intelligents. معناها الجملة هذه؟ الجملة هذيا معناها البانو اللي عندنا راهو باش يعطي ضوء باش يليمونتي ضوء un ou plusieurs objets intelligents. زادك بعدها et qu'un même objet normalement n'est pas implémenté
par qu'un seul panneau. معناها panneau, le panneau il alimente plusieurs objets ou l'objet alimenté par un seul panneau. Donc relation ما بين table نتاعي objet و table نتاعي panneau باش تكون un plusieurs. معناها كي نقرا نقول panneau il alimente plusieurs objets alimentés par un seul panneau ونقولوا un objet خاطر كي تغزر في السونس نتاع plusieurs تولي un objet alimenté par un seul panneau اللي هو ديجا نورمال في البارتي 2 في البارتي بي نتاع الخدمه نتاعك باش يقول لك بدلها باهي من بعدها هي اش عندنا titre d'exemple باهي قال لك donc là احنا توا خرجنا 3 tables les capteurs qui peuvent être installés sur les objets sont des minuteries, capteurs de lumière, ainsi de suite, obstacles, mouvements. Sur un même objet intelligent, on peut installer plusieurs capteurs. Par exemple, on peut installer sur la lampadaire, capteur de mouvement, lampadaire plutôt, capteur de mouvement ou capteur de lumière. معناها لهنا déjà عندنا capteur. خاطر احنا لي تابل عندنا voix, عندنا objet وعندنا panneau. دونك عندي كابتور الكابتور هذاك باش يكون عنده لاي دي نتاعو باش يكون عنده ديسكريبسيون نتاعو وباش يكون ابارتيان لوبجي معين كي تجي انت توا باش تاخذ اوبجي باش تاخذ معاه كابتور قال لك في اوبجي نجم تلقى بليزيور كابتور معناها في اوبجي بركة عندنا بليزيور كابتور راني مش قاعد نخدم لك بالفاسون معناها نتاع الريبريزونطاسيون غرافيك راه جوست قاعد نفسر لك اللي فما دي ريلاسيون معناها نفسر لك بلغه اخرى بالدارجه باهي دونك وين لهنا نتري من بعد البارتي الاولانيه قال لك كالعاده تعمل ليست دي كولون فيها النو ديسكريبسيون والتيب ومن بعد قال لك تعمل ليست دي ايدونتيفيون فيها سوجي كيما خدمناه في ديفار 2019 وتعمل ريبريزونطاسيون تكستويل نتاعك ومن بعد باش نبدلو ريبريزونطاسيون تكستويل بالبارتي بي اللي هو حاجتو بيه دونك نخدم لك كالعادة البارتي نتاع الريبريزونطاسيون تكستويل عندنا فوا عند كود فوا و نون فوا حط كود فوا كلي بريمير بعد عندنا بانو فيه لاي دي نتاع البانو ديسكريبسيون نتاع البانو بيان سور لاي دي باش تكون كلي بريمير وفيها الكود نتاع الفوا اللي هو كلي اترونجي علاش خاطر اي بانو تاليمونتي لي زوبجي اللي عندي باش تكون موجوده في فوا معين عندي تابل اوبجي في لاي دي نتاع لوبجي في ديسكريبسيون نتاع لوبجي وفيه لاي دي نتاع البانو خاطر اي اوبجي قلنا قبيله الريلاسيون ما بين لوبجي والبانو ان بلوزيور دونك كل اوبجي تلقى عنده بانو ياليمونتيه من بعد الاخراني كابتور شفيه في لاي دي نتاع الكابتور اي دي سي لي بريمير نتاعي في ديسكريبسيون نتاع الكابتور هذاك اي دي سي نقولو ديسكريبسيون زد سي ولا كابتور وفيه فين اوبجي ريك لاي دي نتاع الاوبجي هو étranger دونك هكايا انت تسمى كملت التابل نتاعك من بعد بيان سور باش تاخذ لي سيمي هذوما تحطهم في التابل دي كولون تعمل ديسكريبسيون كود في كود ولا باش تحط كود اونيك لا فوا نون لا فوا
l'ID P هي l'ID نتاع البانو et ainsi de suite. معناها ماهيش حاجة صعيبة، إذا كان أنت سي بون عرفت البارتي هذه سي بون الباقي الكل يولي لك ساهل. قال لك afin de réduire le nombre de panneaux des objets intelligents dû à la défaillance d'un panneau solaire. معناها قال لك لهنا ينجم يتهلك لك بانو من لي بانو، دونك القطايع اللي يليمونتي فيهم البانو هذاك باش يخفوا. السيرفيس تكنيك la municipalité décide de renforcer l'alimentation en énergie des objets intelligents. Dorénavant, ils seront alimentés par un ou plusieurs panneaux solaires. وقال لك عاود اكتب لي ريبريزونطاسيون تكستويال اللي عندك. اش معناها؟ نعاودو نرجعو لخدمة لهنا. مانا عندنا هذوما، هذا البارتي A. في البارتي B شو يولي عندي؟ مادام ولا عندي البانو ينجم ياليمونتي plusieurs. ما احنا عندنا البانو ياليمونتي plusieurs objets والobjet alimenté par un seul panneau. لهنا زاد كونديسيون اخرى. اش قال لك؟ قال لك راهو ينجم يتهلك لك بانو لي زوبجي لي كونيكتي لي اليمونتي بلوتو بالبانو هذاك تلقاهم الكل وقفوا اوتوماتيكمون. شنو نوليو نعملو؟ السوليوشن اللي لقاها انه يولي لوبجي ينجم ياخذ الاليمونطاسيون نتاعو من بليزيور بانو. اش معناها ما بانو ياليمونتي بليزيور اوبجي والوبجي اليمونتي باغ بليزيور بانو. دونك شي يولي عندي تابل اسوسياتيف نسميها اليمونطاسيون ولا اليمونتي ولا سي دو سويت، وباش تولي تعاود نفس الواحد فوا كود في اون في وعندي بانو فيه الايدي نتاع البانو، ديسكريبسيون نتاع البانو والكود نتاع الفوا اللي هي فيه، وعندي اوبجي. لوبجي لهنا باش تتبدل كانت فيها الايدي نتاع البانو شو يولي يتنحى الايدي نتاع البانو منها، دونك شو يولي توفى هكا. كابتور فيه الايدي نتاع الكابتور وين هي مارش الديسكريبسيون نتاع الكابتور والايدي نتاع لوبجي. شو يولي عندنا تابل اخرى alimenté شو يولي فيه الايدي نتاع البانو كلي étrangère والايدي نتاع لوبجي كيف كلي étrangère، ويولي كلهم كلي بريمير. بهكايا تولي كملنا دوفوار نتاعنا. واذا كان عندكم دوتر دوفوار تحبوا نخدموهم نيزيتي با باش تخلي لي كومونتير. فهمت؟ ان شاء الله ديسي هاني في الليله نجم نكمل لكم، وعندنا غدوه نهار كامل باذن الله. ميرسي بيان.